अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पैनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में मैं कुछ ख़ास पॉइंट्स को आप लोगों को हाईलाइट करने वाला हूँ। इसमें हम एक्सटॉर्शन पढ़ रहे हैं। एक्सटॉर्शन के हम 3-4 सेक्शन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी में पहुंच पाएगा। तो जनाब हम अपनी लेक्चर की शुरू करते हैं एक्सटॉर्शन से। एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं? इस्तिहसाल बिल जबर, इस्तिहसाल बिल जबर, जिसका दूसरा नाम है बत्ता लेना। जी जनाब, बत्ता लेना तो हमारे मुल्क में तो आम है। अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए, ख़ास ना हो। तो यहाँ पे इस्तिहसाल बिलजबर के इर्तिकाब के खातिर किसी शख्स को खौफ में मुब्तला करना, यानी किसी को किसी से बत्ता लेने के लिए, बत्ता वसूल करने के लिए, इस्तिहसाल बिलजबर के लिए किसी को किसी भी खौफ में मुब्तला करना, किसी भी नुकसान के खौफ में मुब्तला करना, इंजरी। Whoever in order to committing of extortion puts any person in fear of or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. देखो, जो कोई शख्स किसी शख्स को इस्तिहसाल बिलजबर का इर्तिकाब करने की खातिर किसी भी नुकसान के खौफ में मुब्तला करे या किसी शख्स को किसी नुकसान के खौफ में मुब्तला करने की कोशिश भी करे तो किसी एक किस्म की, तो ऐसे बंदे को किसी एक किस्म की सज़ा होगी। यानी उसको या सज़ा है बामुशक्क़त होगा, जेल बामुशक्क़त या जेल बेमुशक्क़त होगी, और इसके साथ साथ उसको जुर्माना भी अदा करना होगा, या जुर्माना भी अदा करेगा या और इसके साथ जेल भी जाएगा। देखो जनाब, जब कोई बंदा किसी को किसी ऐसी खौफ में मुब्तला करता है, किस लिए? बत्ता लेने के लिए, कि भाई अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे या इस फॉर्म पर दस्तखत नहीं करोगे या आप मुझे ये जायदाद ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो मैं आपको ये नुकसान पहुंचाऊंगा। तो अगर कोई बंदा ऐसा करे तो उसको क्या होगी? 2 साल कैद बामुशक्क़त या कैद बेमुशक्क़त, इसके साथ जुर्माना, या जुर्माने के साथ साथ उसको कैद भी हो सकती है। एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट, यानी इस्तिहसाल बिलजबर करना एक बंदे को, यानी खौफ, यानी डेथ, मौत के खौफ में मुब्तला करके, या उसको यानी शदीद ज़ख़म पहुंचाने के खौफ में मुब्तला करके जब आप इस्तिहसाल बिलजबर करते हैं या बत्ता लेते हैं तो ऐसे बंदे को किस चीज़ की सज़ा होगी? तो ऐसे बंदे के लिए सॉरी तो ऐसे बंदे के लिए किस चीज़ की सज़ा होगी? 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, या वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी, और या कैद बामुशक्क़त और कैद बेमुशक्क़त के साथ साथ उसको जेल भी जाना पड़ेगा, यानी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। देखो जनाब, यहाँ कह रहा है इस्तिहसाल बिलजबर के इर्तिकाब की खातिर किसी शख्स को हलाकत या ज़रर शदीद के खौफ में मुब्तला कर, यानी ज़रर शदीद यानी शदीद ज़ख़म पहुंचाने की खौफ में मुब्तला कर। देखो जनाब, एक तो है यानी बत्ता लेना, किसी बंदे को यानी डेथ और ग्रेवियस हर्ट के खौफ में मुब्तला करके किसी से लेना। एक करवाना,
یہاں فرق یہ ہے، ایک میں آپ کسی سے بدلہ لیتے ہو، دوسرے میں کسی کو کسی سے یعنی بدلہ یعنی یہ کرائم کرواتے ہو۔ ایک میں کسی سے یعنی بدلہ لیتے ہو، دوسرے میں آپ کسی کو ترغیب دیتے ہو، ڈراتے ہو کہ بھئی آپ بدلہ لے لو۔ یا استحصال بالجبر کا یہ جو کرائم ہے اس کا ارتکاب کرو۔ جب کوئی بندہ کسی کو یہ مجبور کرتا ہے یا اسے کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ بھئی میں آپ کو مار دوں گا، یا اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو شدید زخم پہنچاؤں گا کہ اگر تم اس بندے سے بدلہ نہیں وصول کرو گے، تو ایسے بندے کو یعنی کسی ایک قسم کی سزا ہوگی۔ کسی ایک قسم کی سزا سے مراد یہ ہے کہ یا اس کو سمپل امپریزمنٹ ہوگی یا ریگوریس امپریزمنٹ ہوگی، جو کہ 7 سال تک کی ہو سکتی ہے، یا سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے، extortion by threat of acquisition of an offense punishable with death or imprisonment for life۔ یعنی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی ایسے جرم کا الزام لگانے کی دھمکی دے کر استحصال بالجبر کرنا جس کی سزائے موت ہے یا اس کی سزا عمر قید ہے۔ دیکھو جناب، آپ کسی کو یعنی کہتے ہو کہ بھئی میں آپ پر یعنی قتل کا الزام لگاؤں گا، آپ پر زنا بالجبر کا الزام لگاؤں گا اگر تم مجھے یہ اس فارم پر دستخط نہیں کرو گے یا یہ پراپرٹی مجھے نہیں بھیجو گے، یا اسے کہتے ہو کہ بھئی آپ مجھے 1,00,000 روپے نہیں دو گے۔ جب تم کسی بندے کو اس خوف میں مبتلا کر کے اس سے بدلہ وصول کرتے ہو، تو ایسے بندے کے لیے سزا کیا ہے؟ تو سزا پڑھیں گے، who commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempt to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years۔ دیکھو جناب، اگر 10 سال تک کی اگر سزا 10 سال کی بھی ہے، or of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either discretion for a term may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the offense be one punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life۔ دیکھو جناب، سزا جو ہے 7 سال تک کی 10 سال تک کی ہو سکتی ہے، کسی ایک قسم کی سزا ہوگی، یا قید بامشقت ہوگی یا قید بے مشقت ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات انہوں نے اور کہہ دی ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ یعنی ایک ایسے دھمکی دیتا ہے کہ بھئی میں آپ کو فلان یعنی سیکشن ان نیچرل آفینسز یا ان نیچرل لسٹ، یعنی یہ الزام آپ پر لگانے کی یعنی ان نیچرل لسٹ یا ان نیچرل آفینس کی یعنی آپ پر الزام لگاؤں گا اور اس سے کوئی بدلہ وصول کرتا ہے، تو پھر اس بندے کی سزا جو ہے امپریزمنٹ فار لائف ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔